እና አመሰግናችኋለሁ እሺ በቃ ቆይ ዱራኔ ኦሶን ሲናሶፍቲ ሲንዴምታ ሰሚር አቦ ማላስ ቆይ እሺ ሴራኒ ላሳሚ አኒ ጀቻለ ባይስት በለሴ እንጅራምቲ ከናፉ ይፈመናፉ እሺ ጋሩ አከተከስታቱ ፈከቲና ራፈጋቱ ሚቲሚቲ አከቦሌቲ ዱር ወሊን ቱሬት ቻደ ሰዱርዱሪ ወሊን ቱሬት አከሰናን ወሊና ከጅራን በርባዳ ከቲና ራፈጋቴ ዴምቲ ሚቲ ካኒን በርባዱ ጀቻለ ከናፍዩ ሰሚር ይፈመ ጉዳስ ሳፊስ ይፈመ ስሪት ጎዲ አከም ጅርቶ ወርደፍቶ ተከኛ በከ ጅርታን ጡንዱት ከሰን ነጋን ኢሲኒፋ ባየቱ ጀቻ አራን ከነ ሲኒፍ ዱፌን ጅራ ጀቻዳ እና ዱራን ዱርሳ ኦሶን ከራ አሳኪያቶ ካንከረ ቪዲዮ ጀዱት ኦሶን ሴኒኒ ሁንዱመ ከሰንዩ ይፈመ ከዳቹን በርባዳ ጀቻዳ ሁንዱምት ከሰኑ ነታርተን ጅርቱ ዋንቴ ኤፊ ሁንዱምት ከሰን በከ ጅርታን ትረቢ ጀዳ ወሪነ ታርተን ሁንዱምት ከሰን ይፈመ ናፍቆዳ ወሪነ ጅቢታን ወስጅራቹ ደንዴሱ ወሪነ ጃለተን ወስጅራቹ ደንዴሱ አኒገሩ ሁንዱመ ከሰንዩ ባየን ጃለዳ ባየን ኢሲን ከበጃ ጀቻዳ እና ኤንገዳ አኩማ ቪዲዮ ሰሚሪ ረታርጊታኒ ኢሳን ዱራን ዱርሰ ስሪት ሲኒቲ ሙፍ ዱፌቻዳ ሰሚሪ አናፍ ዲቫን ጀቻዳ ኦሶ በሸነና ጅሩ ወልፉን በቃ ባኔትዩ በሸነና ዴምኔትዩ እስኪ ቅሌን ሰፉደና ወሊን አሶፍ ነጀኔ ባኔትዩ ወልዋምኔ ባኔ ጀቻዳ አቺ ሰቦዴ ሰሚር ቦደ ኬኛ ረቲ ዱፌትዩ ወንተ ገራገራ ወንተ አዳዳጎች አፍሬ ጀቻለ በቃ ኑይ በሸነኑፍ ባኔ ዋንቴፍ ኑይ ዋኑ ደራን ፈኔ ዲስኔ ጅራው ፍራ ጀቻላ እንገሩ ከራ ቦደ ኬኛ ዱፌትዩ ወንተ ባዬ ጎዴ ጀቻላ ከናፍዩ ኦሶማ ዱፌ ኑ ተከታተላ ጅሩ ቦደ ኬኛ ራን ካሜራው ሶ ወራባ ጅሩ ወኒንሞ ማይ ዴቫን ከኤትዩ ዳቄን ጋፈ ይላሉ ከረቦዴ ረጋፈ ዴቤ ይላሉ ጀቻላ ኒላካ ቪዲዮን ወራባ ጅራ አቺ ሰቦዴ ካናን ከንከረው እንዲ ለመንሳኒ ከወልዳኒ መሌ አንማኑ መንጎዴ ገሩ እንድምት ከሰኒ ዮሐና ሲትበለሴ አናስቲ በለሴ ከናን ጀተኑ አማሊን ጎዴ እሺ ጅሬኛ ሳኬሳ በጅሬኛ መታኪያ ጅራቻ አንጅረሚቲ አንጅሬኛ መታኪያ ጅራቹ እንደው ገሩና ሞኒ ባየ ወንቲ ሲን አሶፍታን እንዲዩ ሳሙነ መድኩብ ሰበቃ ከሰደሙን ቀቡ ጀቻዳ ወንተ ጀና ኢልሞነ ማቲን ጀዳሙን ቀባኔና አንጀቻ ጅርቱ በቃ ኮሜንት ይራት ገሩ ማጀቹ ሚቲ እንዳር በጀቺና ማሲ ነቲ ሂንቀበቱ ነረቲ ለጠፈሜን በሬፋሙ ጀቺና ማራኮን ቀቡ ገሩ አነሚቲ በቃ አንበሌሳ ተቆዩ ሂንቀቡ ጀቻዳ በቃ አናፍ ሰሚሪን ጋፈደን ገደ ቪዲዮ ሳራቲ ወልጨቀጨቅኔ ሲታገርሲሴ እንደመዴራ ማኪየ ነገር ሲሱ በርባዲ ገርሲሴ ይቻላ እና ጋፋኒ ሞዴቢው ጀቻላ ሰሚሪን አነሚቲ አከኒ ዳሙ ከንጎድ ኦፉማ መታሳቲን አከ ዳሙ ጎዴ ጀቻ ዶፊን ሳኔ ቻዳ አናፍኒ ባኔ በሸነና ጅረምቲ ማልጎቹት ዩ ዱፌ ጅሬኛ ኪየ ኬሰ ሴኔ ማፍ ጅሬኛ ኪየ ጄካ በቃ ሰበበ ሰናን ዳሜ ጅራ ጀቻዳ አኑማቶ ኮጎቹ እንደው ቦደ ኬኛ ራን ካሜራ ቦደ ወራቡ ጀቹን እኮ ወንጀለ ጉዳዩ ጀቹዳ ኩ ወንጀላ በሪኮ ሶኒን በርባዲን ካሜራ ነው ወራቡ እቺ ወንጀለ ጉዳዳ ይቻዳ ሶ አሳ አሜ ወንጀለ ጉዳዳ ኩ ኦሶ አኒን በርባኔ ዋንቴፍ ነምኒ ኦሶ አኒን በርባዲ ቪዲዮ ነካሴ ፎቶ ነካሴ ጀቻዳ ኩ ወንጀላ ከብየ ኬኛ ተቻዳ ወንጀለ ጉዳዳ ጀቻዳ አታው ወሎለኒ ምቴ አረገሩ ጀቻዳ ዴቪስ ኤንገደ ቪዲዮ ሳራታ ኩማ አርጊታን አሶፍሲ ሴንቱሪ ዳቂቲ ዲፈመ ከደዱ ጀዴን ጅራ ነዲዴ ጀቻዳ ነዲዴ ቱሬ ጀቻዳ አቺ ኦቦሌቲን ኪያስ ዱፍቴትዩ እሾጂኒስ ወንተ ሂንታኔ ከሰ ገሌን ጅራ ማቲን ኪያ ከጅሩን ማቲን ኪያ ጅ ወሎ ሌን ጅራ ብጥብጥ ከሰን ጅራን በቃ ሁንዱም ተከሰን ዩ በከ ጅርታን አከ ነጋኒ ጀቻዳ መነከኛቲስ ተኤ ነጋን አናፊስ ተኤ አከቡ ሁንዱም ተከሰን ዩ በቃ ከራ ገራ ቁልቁሉዳን ኢፈመና ጎዳቲ ረቢን በቃ ሁንዱም ተከሰን ዩ አመንታ አዳዳ ወዲ ቀምደን ሁንዱም ተከሰን ዩ አከ ነጋን ሁንዱም ከኛ ረታ አርገሙ ጀቻዳ ሁንዱም ተከሰን ዩ ዱአይ ኑፍ ጎዳ ሲሪስ ለጴ ከሰንራ በቃ ኑፍ ኢሳ ይቻለ በቃ ስኔ ጅራን ኡፊሳ ከናፍዩ አራ ዴቪ ዋሜታኒ ቪዲዮ ሳከሌ ሳራትስ ካን ዴቪ ረታኩ ማርጊታኑ በቃ እሺ ሰሚር ዋሜታኑ ይፈመ ከረዳ ራኮ ሂንቀቡ ሲፍ ጀቻ ወንተን ታኔ ዳቄትዩ ወንተ ኩኖቶ ደባተዩ ዴሜ ሲፍ ጀቻ ቆፋ ሰሚሪን ይፈመ ነንጋ ፈደና እንጀ ጅራ ዋንቴ አከስ ጀቹ ሳቲሞ ባይ ገመዴን ጅራ አንካኒን በርባዱ ናኖ ኪየረቲ ነገኛፍ ቆፋ ደበቃ ነገኛፍ ጃለለ ቆፋን በርባዲ አማዮና ሚደሜን ጅራ አማዮና ወንተ ሂንታኔ ከሰገሌ ሳሙን ኪየስ ጄቀሜ ጅራ ዋንቴ ፊ አማስቴ ገረፉል ድራስ አማሊን በርባዳ ነገኛፍ ፊ ጃለለ ቆፋን በርባደ በቃ ከናፍዩ ዴቪሲ አረዋሜን ጅራ ዋንቴ ፊ ወኒ ሳሚሪስ ዋምኔትዩ ሴራን ጃለላን ነገኛን ጀቻላ ይፈመ ከደናኒ
anis Samiiritti balleesseen jira waan ta'eef Samiir dhiifama nan gaafadha. Innis deebiinis balleessee jira waan ta'eef waan mucaa tumee fi dhiifama kadhata. Kana booda ciqiccii tokko keessa seenuun barbaadu lamman isaanii keessatti jechaadha. Samiiriin amma hin godhu dhiifama jechuu danda'a garuu Deevaan jilba isaatti kufee akka inni gatii inni rukuteef jilba isaatti kufee akka inni dhiifama godhu naa godhee gaafatu barbaada. Akkas godhee reeraan ishiin godhaanan jedhaanii jedhee jira waan ta'eef innaa Samiirii dhaamuu isaatiin immoo wanta isa barbaachisu yoo jiraate hin kenninaafi jechaadha bakka. Jechuun gaafa hospitaala irrattis maallaqa babaaseera ta'e yoo ta'e in akkamsiisnaani wanti badee biraan yoo jiraates rakkoo hin qabu waan birriinan kennaafi birriis ta'e wanta biraatiinis Samiiriin gargaaruun barbaada. Kana booda Samiiriin cina ta'eetan akka obboleettiitti jechaadha. Akka anaaf Samiiriin baqa durii kaasee walii wajjin barachaa turre waan ta'eef baqa anaaf inni jechaadha akka hiriyaatti obboleessa kiyyadha. Waan baay'ee baqa gaafan gaddus na duuka ture waan ta'eef kana booda anaaf inni jechaadha gidduu keenyatti akkuma durii sanaa akka obboleettiif akka obboleessaa akka saahibaatti walii wajjin yoo taanedha malee amma yoonaa kan walirraa bareennu wanta biraa irratti walirraan bareennu jechaadha. Anaaf inni durii kaasee wajjiniin baranne wajjiniin guddanne as geenye miti anaaf Samiiriin gaafa rakkadhes na duuka ture gaafani gammadus walii wajjin turre amma yoonaatti kolfaan dabarsinee turre hanga gaafa sanaatti jechaadha. Garuu gidduu keenyatti wanti hin taane dhufeetiyyuu akkasitti uumamee jechaadha. Amma garuu waan sirreessu natti fakkaata baqa. Oo danda'ame Samiirii wajjinis walitti araarame Arseemaa fi Maammee wajjinis osoo walitti araarame baqa jireenyi kiyya baqa beekon garuu gammachuu guddaa akkanatti dhaga'ama keessattuu Arseemaa wajjin walitti araaramuun barbaada. Ani isheen narraa fagaattee baqa jireenyi kiyya nagaa ta'an jiru waan ta'eef akkamuma jedhee waa'ee Samiirii kana fixee karaa Arseemaatti darbaa jechaadha. Arseemaaf Maammeetti darbeetan jarrisi akka saanaaf deebi'anu godhaa jechaadha. Baqa kanuma qofadha baqa kan hin barbaadu an kanaaf baqa nageenyaaf jaalala qofadha wanta biraa cira abadan hin barbaadu jechaadha baqa. Maalit jechuun baqa namaaf kan barbaachisu jaalalaa fi seeraan jiraachuudha malee wanta biraa nama hin barbaachisu miti. Mana keessanis ta'ee akka naannoo keessan jaalalli jiraate jennaan ikkoo wanti biraa baqa hin barbaachisu baqa nageenyaaf jaalalli yoo jiraate ikkoo wanti biraa nu hin barbaachisu waan ta'eef an kanumaaf kana qofan barbaada. Namoonni baay'eenis natti aartanii jirtu koomentii irratti immoo jechaadha. Anaa fi Deevaan jaalala jalqabuu keenya irratti wanta baay'ee jechaa turtanii Samiirii waan musliima ta'ee fi jechaa turtan hin jedhamu akkas. Gaafa Rabbi nu uume jechaadha ati kiristaana ta'e musliima jedhee miti kan inni uume jechaadha. Hunduma keessaniyyuu musliimas ta'e kiristaanas ta'e waluma duukan jaalladhan nama adda baasee hin jaalladhu yoom abadan. እና ደግሞ ዴቫ አማራ ከብረ ደቂቃ ጀቻ ሰርተን ወሪ ካንስ ካነ ኮልፌ መንብረ ደርቤ ጋፈ ረቢ ኢሳስ ኑኡሜ አቲ ሙስሊማ አቲ ኦሮሞ ዳቲ ክርስቲያና ጀዴሚት ካን ኑኡሜ አን የጉ ሁንዱማ ጃለለ ቶኮ ዋንቴፍ ኑ ኦሮሞ ወሪ ታኔሞ የጉ ሁንዱማ ወሪ ኦሮሞ ማሊዳ ጃለለ በርሲሰ ወራ አለጋ ጀቻለ ካናፊዩ አን የጉ ሁንዱማ ማሊዳ ቤቱ ጃለላፍ ጃለለ ቆፈደ በቃ ካን ነበ በርሲሱ በርባዱ warra jarri Amaaraas Oromummaa akka ta'e akkan barsiisu maalla beektu jaalala akka qabnu akka namaaf jennee duunu akka namaaf jennee wanta hin taane taanu baqa jaalala jechuun Oromoo jechuun jaalala waan ta'eef hundumti keessaniyyuu wanta hin taane kana of keessaa baasaa hin jedhamu akkasii jechaadha. Nuti warri Oromoo yagguu hundumaa tokko waan taaneef yagguu hundumaa jaalala waan taaneef warra kaaniitis jaalala ta'uu keenya agarsiisuu qabna malee koomentii irratti wanti hin taane barreessitanu isaa hin jedhamu akkas hin jedhamu jechaadha. Bakka kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu sinis dhiifamanaaf godha kana booda wanta hin taane hin godhu sinis akkasin gadditan hin godhu. Amma yoonaatti sin gaddisiiseera waan ta'eef dhiifamanaaf godha hordoftoota kiyyaa baay'ee jechaadha. Garmalee sin jaalladha dhugaa Rabbii baay'een sin jaalladha. እና gaafa sinna jajjabeessitan gaafa sinna cina taatan yoo sin gaafa sinna gorsitan anis wanta gaarii hojjedhe wanta gaarii siniif dhiyeessu yookaan immoo baqa yaada gaarii siniif kennuu danda'a malee namni jechaadha akka barbaade na arrabsaa anaafis xuruu hin ta'u waan ta'eef hundumti keessaniyyuu baqa dhiifama akkasin naaf gootanu akkasin na jajjabeessitanu gaafan karaa jalloo irra deemu karaa sirriitti akkasin na deebistanu barbaada hunduma keessaniyyuu jechaadha. Kanaafiyyuu akkasin na jajjabeessitanus abdii guddaan isinirraa qaba jechaadha. Arra yoonuuf danda'ame Deevii fi Samiirii walitti araarsina jechaadha. Akkas jarri lammanin walitti araaramu nu abdii guddaa isaan qaba jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya wajjiniin waliin tura. Deevaanis kun akkuma argitan dhufaa jira waan ta'eef
isa wajjinis gaafa dhufu xiqqoo asofne Samirii bira deemna. Samiriinis karaa dudduubarraa viidiyoo hojjechuu deemeera jedhani waan ta'eef achi keessa deemneeti yuumee ilaallanii jechaadha. Nu wajjin waliin tura. Baay'ee tokko isin jaalladha. Dhufaa jira waan ta'eef mucaanii isa wajjin waan baay'ee waliin asofna. Waan baay'ee isinitti himaa yoo nuuf danda'ame ta'ee Samirii waliin araarsina jechaadha. Na wayii Talastiin qafan. Shigrillo. Kuchwai. Kanaaf iyyoo hordoftoota kiyyaa akkuma argitanii dhufee jira jechaadha. ስለዚህ ሰላም በላችሁ። ሰላም ሊናችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሱም እንደምታዩ ደህና ነው። ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። akkuma argitan innis nageenya qaba jechaadha. innis dhufee jira amma kanaaf iyyoo akkuma sila viidiyoo irratti sinitti himaa ture amma sinitti himaa jechaadha. duraan dursa siniinis inni balleessee jira waan ta'eef dhiifama siniinis hin gaafataa jechaadha. ስለዚህ የኔን ፋሚሊ አጥፍተናል ጠይቄያለሁ። ስለዚህ አንተም ጠይቃቸው። እሺ ባለፈው ከሰሚሬ ጋር በነበረ ትንሽ ሰሚሬን ትንሽ በትግስት በማጣት ጎድቼዋለሁ። እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝም፣ ግን ለዛም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ እና የሱም ቤተሰቦች ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁንም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። Kanaafiyyuu hunduma keessanii dhiifama gaafachuun barbaada. Samirii ana Samirii abbaa Samirii bakka ጓደኞota Samirii dhiifama kadhachuun barbaada waan jedheefi akkas gochuu isaatiif karaa isaatti deebi'uu isaatiif jechaadha. Anis baay'ee natti tolee jira jechaadha. Bakka kana booda karaa hin taane irra hin deemnu, karaa sirrii irra deemna kana booda jechaadha. Hundumti keessan immoo abdii sinirraa qabna akka nu jajjabeessitanu gaafa nuyi karaa jalloo irra deemnu akka karaa sirriitti akka nutti agarsiistanu akkasiin nutti himtanu abdii guddaa sinirraa qabna. Anis ammas irra deddeebi'ee dhiifama sin kadhadheera, innis dhiifama sin kadhateera jechaadha. Kanaafiyyuu har'a tokkoffaa kan inni isa waame viidiyoo isaarrattis akkuma argitanu Samirii waamtee dhiifama nan kadhadhaanii rakkoon qabu bakka balleesseen jira waan naan jedheefi ammas waameen jira waan ta'eef karaa Samirii deemneetiyyuu yoo Samiriin dhiifama nuuf godhee jechaadha. Sirriitti kadhannaanis nan kadhadhaanii dhiifama innis hin kadhataa jechaadha. Adalla? Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa ሰሚርን ጠራዋለሁ። ከዛ በኋላ በስርዓት ማለት ነው በትዕግስት ይቅርታ ትጠይቀዋለህ ማለት ነው። አጥፍተሃል መቼም። ስለዚህ በስርዓት ከዚህ በኋላ ሰላም ነው የምፈልገው። በቃ በዙሪያዬ ሰላም እንዲሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት አንፈልግም። ከተቻለ ሰሚርን ይቅርታ ጠይቀን ሰሚር እሺ ብሎ ይቅርታ ካረገልክ ወደና አርሴማ ወደና ማሜ ሄደን እኔ እነሱንም ከነሱ ጋር መታረቅ በጣም እንፈልጋለን። ከነሱ ጋር መታረቃለሁ። ከዛ በዙሪያችን ምንድነው ያለው ማለት ነው? ሰላም እና ፍቅር። ስለዚህ በቃ ችግር የለውም። ከናፍየው hordoftoota keenya amma deemnee Samirii barbaanneetiyyuu karaa sanarra jiran nuun jedhanii deemnee barbaanneetiyyuu dhiifama kadhannaanii iski waan nuun jedhu waliin ilaalla jechaadha. Samiir yoo ishee bakka jedhee yoo jechuu dhabaates jilba isaatti kufnee dhiifama kadhanna jechaadha. Adallaan. Ishii kanaafiyyuu deemnee Samirii barbaanna nu waliin tura. Baay'ee tokko immoo isin jaallanna. Ishii lamaan keenya isin jaallannaa jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyya akkuma argitan Samirii bira deemaa jira. Kunoo achi bira taa'anii jiran waan ta'eef isa bira deemnee dhiifama kadhanna jechaadha. Nu waliin tura achi bira taa'anii jiran jechaadha. Samir. Maal godhuu dhuftan? Samirii bira dhufne kaa. Samir bira maal gootan? Duudi de. Koo nageenyaan dhufne bar. Nageenyaa miti maal isee duu ajjeesuu dhuftanii ammallee. Koo ajjeesoo osoo hin ta'in haasofsiisuu seeraan dhufne miti amma waaraa biraan kaasiin. ሰሚር ይቅርታ አድርግኝ። እኔ ነኝ ያጠፋሁት። ይቅርታ ሰሚር። ሰሚር ይቅርታ ምንድነው? አወሳኝ ተረጋጋ። ሰሚር አሰኝ ይቅርታ ይቅርታ ሰሚር። Kunoo laalqoo duraan dursa dhaggeeffadhu Samiir jechaadha. Atiin iyyin ishii taragaagee maal takkasii godhasa? Seeraan haasoo dhufne eegyaa. Koo seeraan haasoo dhufne waan ta'eef inni iyyin suuta jedhiiti mucaa dhukkubaa jira miti. Waan gootan hin beektanis. Koo waan goone beekna waan ta'eef dura Samiir. Kudaa buddumaan cumaali.
እኮ balleessine jira waan ta'eef inni si dha'ee jira waan ta'eef miti kanaafiyyuu dhiifama si kadhachuuf dhufe jechaadha. Awo amma laa dhiifamaaf jinni illee beenu nurraa deemaa nuti amma. Ko ati dhiisiitii sa'aatii yoo dandeesse hin baata? Nurraa ba'uu maal jechuu? Ilaali amma ilaal dubbii biraa keessa deemuuf miti kan dhufne jechaadha. Waan isaan gochuu barbaadan haa dubbatanii haa deemu. Maaltu nuuf fide gisee dura? Maal dubbatanaa maal jechuudha? Ko maali ጓደኛን ከከስ ጎዳታሳ አማ ይሰዲሲቲ ማሊ አማ በቃ በሌስ ይላል በሌስኔ ጅራምቲ አማ የሆነ ሰሚ ዲፈሜ ሲኒ ጎዲ ዲማና አማ ሲኒ ገለ ሴራና ሰው ዱፍኔ በቃ ኑይ ነገኘ ቡሱ ዱፍኔ ዘቻለ ከናፍዩ እንዲ ስትበሌስ ጅራ ዋንተ ይፊ ዘቻለ ሰሚር ሰሚራ ቻሊ ይቅርታሽ ኮ ዲፈሜ ሲከዳችሁ ዱፌ ሳላቅ ነው በቃ ይቅርታ አድርግ ሰሚር ይቅርታ አድርጉላችሁ እኔ እኮ አሁን ካንተ ጋር ጻፍ ፈልግ ኖሮ እዚህ ጋር ተቀምጬ አታገኘኝ እኔ አሁን ራሴን በቃ እንደ አዲስ ነው እንትን ማድረግ እንፈልገው ስለዚህ በቃ ካሁን በኋላ እኔ ወለታችሁ ይወጥ አልገባም ከሱ ጋርም ተነጋግረናል እኔ እና አንተን እንደድሮ መበቀል ምናምን ፈልግ ቀጥታ መጥቼ በቀል ነበር ግን በቀል ምንም አያደርግም በቃ ለምን እኔ አሁን ከተጎዳውበት ከመሚ ብዙ ነገር ተመረዳለሁ በዚህ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብዙ ነገር አስተምሮኛል በዛን ሰዓት ላይ በሞትም በቃ ሄድኩ ህይወት ያለፈ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለኔ እንደ አዲስ ውልደት ነው አናማ አከነማ ሀሬ ለለት ያንቹ አናፉ አቲስ አቆ በሬቲቲ waan barbaadu sana booda qoy duraan dursa naggeeffadhu ammayna isaati ko sin naggeeffadha garuu duraan dursa waa tokko siif minima balleessiin jira Samiir jechuun gaafa sana jechaadha dhufte akkas gochuun qabdu turte booda keenya irratti kaameraa dhufte waraabuun qabdu turte jechaadha kanaafiyyuu እሺ ሳይራም ፈኔ ቆይ ከዱራናሴ ገናሴ ጎዳሴ እሺ በቃ ነለጌ ዋሜ ከደበርሰ ከነን ጀነዲ አታካን ጎዳታ ሲራኒን ሳሶፍ ሲሳራ ቢቲ እኮና አትሲ ቀዱት ሲራን ዳበድኳ ሃይ አናምን ዶሎዋን ተከምር እኮ ሎላ ፊን ዱፍ ነገሩን አከሎላ ጎዳቻራ ሴራናሴ ዋሊ ሲምበለስተኒ ንቱ ዋሜ ከከደበርሰኒ በሌስኔ ሚቲ በሌሳ ኬኛ ዋን በሌስኔ ባሬቲ ዱፍኔ አስብራት ይፈ መጋፋችሁ ዳፍ ዱፍኔ አሳ አስብራ ዳበኔ በር እኮ በራናማ ዋን ብራስ እንጀኔ እኮ ሲንጎዱ ሲንጀኔ በርሚ ሴራን ይላል እገፈለ ሲፊለ ይፈመ ሲንጎዱ እንጀ ይሰለ አከሳርቴ ሚቲ ሳሚር አከሳርቴ ሶንቴ አሩሳ ሲነኩ ኑራ ፈጋዳቲ አንቺ ጎደጂ ኑራ ፈጋዳቲ ፊላን አሬ በር ይፈመ ሲንጎዱ ማን እናከስ አከስ ጎዳቱ ፊ ሃይ ሲወጅና ሰው ዱፍኔ ወለሳ ወጅን ፊ እንደ ድሮ ማለት ነው በቀል ምንም ነገር አልፈልግም ይቅርታ ነው የምፈልገው አይደል እኔ እንደ ወንድም እሷንም እንደ እህቴ ማለት ነው ይቅርታ አርግቼላት እቀበላታለሁ ካሁን በኋላ እናንተም በቃ በሰላም እንድትኖሩ ነው የምፈልገው እኔ ካሁን በኋላ እናንተ ህይወት ውስጥ አልገባም ለምን እኔ በዚህ በተፈጠረው ነገር ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ስለዚህ ሁለታችሁ ካሁን በኋላ አብራችሁ በሰላም እንድትኖሩ ነው የምፈልገው አንተም እንደ ስጦታ አንቾን ሰጣለሁ እኔ ራሴ ቪዲዮ ላይ የሚያወራሁት ነገር ነው ይሄው በካሜራ ፊት በህዝቡ ፊት ነግራቸዋለሁ ተነቡ ዳና አንቾ ይሄድ እንጀ ይሩ አንቾ ሰቤት እንጀ አኮ ኦበሌቲቲ ዋን እሺን ነጋፈት ወንደ ኒንጎዳፍ እና ተነማል እንደ እህት የምፈልገው ነገር ካለ ጠይቅ ነጋፈዱ አኮ ኦበሌቲቲ አንተም እንደ ወንድም የምፈልገው ነገር ካለ ምረዳ ነገር ካለ ጠይቀኝ ካሁን በኋላ እናንተ ሁለታችሁ አብራችሁ መኖር ትችላላችሁ እኔ ካሁን በኋላ የራሴን ህይወት በቃ አዲስ ነኝ እንደ አዲስ እንደተወለድኩ ሰው ነው ማስበው ከዚህ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ህይወታችሁ ውስጥ አልገባም ይቅርታ አርግቼላችኋለሁ ካጠፋሁባችሁ እናንተም ይቅርታ አርጉልኝ ካሁን በኋላ የምፈልገው ነገር እኔ እሱንም ብዙ ልጆች አሉ ካንተ ጋር በጣም ይዛቱልኝ ነበርኩ ማለት ነው ግን ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ነው ያያስኳቸው ለምን አሁን አንተም ብጎዳ ከዛም በኋላ አንተም ስትነሳ የሆነ ነገር ታደርጋለህ በዚህ ማለት የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ ህይወት ከሚጠፋ ብናቋርጠው የምንችለው ነገር ነው ዮ አንከነ ሙሬ ዋንደንደኝ እደ አከነ ጅሩ ወልበሌሲኔ ዮ ልቡነማ በዲያስ ከሰቲ ሃላን በቃም ቆይ ሳብርተና ከኒስ ዋንከነ አስረት ዳቡ ቀምና ኦሶን አን ዳቡ ደንደው ቤቴ ነምኒ ጃለተኩ ሁንዲን ያርከተቹ ነት በቃ አንጃለደ ለቤ እኒሞ ጃለት ያርከተሚ ኢሞ ጊስ ተከተክ ሞሙንስ ጋሪ ያን ዲሴ ፊት እንጀሪሳ እና አኮ በሊቲ ዋን ሲገርጋሮ ጅራት ወኒ በርባዶ ዮ ጅራቴ አኮ ሲፈኒ ማለደገሽ አኮ በሊቲ ጋፈ እኒስ አኮ በሊሰቲ አንቾን እንደስተዋ ሰጥቻለሁ ካሁን በኋላ እንዳትጎዳት ማክሲ ጋር ተሰልቱ እንዲያትና ናዳዳቲ ማልተ ከሲ ጎደሰ ሴራና ሳረምቲ ሴራ በርባና ነው ያከምሲ ጎደሰ አንደኛ ማለት እረፍት ነው ለምን ዶክተር እዚህ ነርቭ ተነክቷል ስላለኝ እረፍት አርግኝ ያለው ስለሆነ ካሁን በኋላ እኔ ከናንተ ህይወት ወጥቻለሁ ስለዚህ አሁን ማለት ነው የምፈልገው ነገር እረፍት ማድረግ ነው ዶክተሮቹ እረፍት ያስፈልጋል ስላሉ እረፍት ለማድረግ ነው የመጣሁት እዚህ
እና አመሰግናችኋለሁ። እሺ በቃ ቆይ ዱራኔ ኦሶን ሲናሶፍቲስ እንደምታ ሰሚር አዎ ማለት ቆይ እሺ ሴራኒ ላሳሚ አኒ ጀቻለ ባይስት በለሴ እንጅራ ምቲ ከናፉ ይፈ መናፉ ማናት ይመለስ እሺ ጋሩ አካ ተከስታቱ ፈከቲና ራፈጋቱ ምቲ አከቦሌቲ በራከቦሌቲ ነጋፈዱ ሲንጀበር አከዱር ወሊን ቱሬት ተቻደ ሰዱርዱሪ ወሊን ቱሬት አከሰናን ወሊና ከጅራን በርባዳ ከቲና ራፈጋቴ ዴምቱ ምቲ ካኒን በርባዱ ጀቻለ ከናፍዩ ሰሚር ዲፈመ ጉዳስ ሳፊስ ዲፈመ ስሪት ጎዲ ለቤኬ ራይ ቻለ በቃ ጎዲ ቪንጀራ ወን ትጀራ አይችልም ዲፈመ ጎዲ ቪንጀራ አመት ማኒን በርባዱ ነኝ እስለሜን አከ ወንቲቲ ወሊ ቻለ ወሊ ደበርሳ አናሚሮ አማቲ ጅሩ ሃሬ የገሌት እንጀራ ጅሩ ትየንጀራለ ከናፉ የሮ ጋዲ ሲፋቶ እሺ ሴራና አመዱት ዲ ቻው እሺ ወርድፍቶተ ኬኛ ኩማ አርጊተን ሰሚሪንስ ወንተ ባያ ሰይዴሜ ዋንቴ ፊዲ ፈመን ስኑፍ ጎዴ ጅራ እና በቃም ቤኮን ገሩ ነቲ ተው ለጅራ አይደለ ደስ አላለህ? ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከህይወታችን ወጥቷል። አንተ ግን ሌላ ጥፋት እንዳታጠፋሽ ሰማህ አይደለ? ከናፍዩ ወርድፍቶተ ኬኛ አረ ገመኔ ጅራ ተቆፋ ሰሚር ዲፈመኑፍ ጎዴ ጅራ ለመፋሞ በቃ ከነ ቦዳ ጊዱ ኬሰን እንገሉ ጀዴ ጅራ ዋንቴፍ ባዬ ገመድኔ ጅራ ጊዱ ኬኛ ሰሚር እንገሉ ከነ ቦዳ ከበርባዴት ጅራና በቃ ናኖ ኬኛ ረነጋ ባይቦ ዋንቴፊ ሰሚሪፍ ጀሪ ዲሰኒታ ወንተ ከሲዮ ዲሰኒ ጀቻዳ ናኖ ኬኛ ረነጋ ባይቱኑ ዋ ጀቻዳ አረገመቹ ጉዳን ሳኑት ደጋሜ ጅራ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሰሚሪ እንደማይገባብን ነግሮናል። እኔና አንቺ እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ እሺ ከናፍዩ ቪዲዮ ብራቲን አንገ ወሊ ዴቢኑት ነጋቲ